Falyatafaddal mashkuran. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفسير الجلالين الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال المحلي من التفاسير المعروفة والمشهورة عند المسلمين، وهي تفاسير مختصرة تعطي المعنى بشكل مباشر ولا تتوسع في عرض المعلومة. Jadi pertama-tama kita perkenalan terhadap tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan dengan tafsir Jalalain? Tadi disebutkan sedikit. Jalalain adalah artinya dua jalal. Jadi ada dua jalal tafsir yang ditulis oleh dua orang imam yang bernama Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Hanya saja Jalaluddin As-Suyuti melengkapi daripada tafsir Jalaluddin Al-Mahalli yang belum sempurna. Kemudian kata beliau, tafsir Jalalain termasuk tafsir yang terkenal di kalangan kaum muslimin dan termasuk tafsir yang ringkas tapi padat, tidak seperti tafsir yang lainnya yang menjelaskan secara rinci. نحن إن شاء الله عند الكلام والتفسير لن نكتفي بالمعلومات التي وردت في تفسير الجلالين، لكن سوف نضيف إليها من التفسيرات الأخرى بما يزيد معلوماتكم وبما يفيدكم عن إن شاء الله عن معاني القرآن وتفسير القرآن العظيم. Dan dalam prakteknya nanti kita pas ngaji, insya Allah tidak sebatas kita pada tafsiran yang dikemukakan di dalam kitab Jalalain ini, tapi akan ditambahkan pula tafsiran dari berbagai kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat yang kita tafsirkan. Dengan hal tersebut nanti akan menambahkan maklumat kita terhadap tafsir dari surat atau ayat Al-Quran. Insyaallah سنبدأ في تفسير سورة الفاتحة. في البداية أنا سأقرأ السورة وأبين بعض أخطاء التلاوة فيها لكي نتجنب هذه الأخطاء أيضا عند قراءتنا في الصلاة، ثم نبدأ في التفسير مباشرة إن شاء الله. Pertama kita akan mengulas daripada surat Al-Fatihah. Nah itu Al-Fatihah ada di belakang di halaman 275 ya. Jadi ini karena teknis dari Imam As-Suyuti yang menaruh Al-Fatihah di belakang. Karena Imam Suyuti menaruh Al-Fatihah di belakang biar tersambung tafsirnya dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Jadi kalau Al-Fatihah ini dari Jalaluddin As-Suyuti. Nah kemudian kata beliau insya Allah nanti pertama-tama akan dijelaskan dulu tentang surat Al-Fatihah makna secara global. Kemudian nanti akan dijelaskan kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah ketika kita dalam salat atau dalam membaca Al-Quran. Baru yang ketiga stepnya adalah tafsir daripada surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. في الغالب غير العرب يحولون العين إلى همزة فيقولون الحمد لله رب العالمين، وهذا لحن يغير المعنى. فالعالمين يعني الكون كله بسماواته وأرضه، لكن العالمين هذا قد يكون يعني فيه معنى الألم، فالمعنى يتغير تماما أو المعنى يختلف تماما. فأرجو عدم إبدال العين بهمزة في كلمة العالمين. Pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita mulai dari kesalahan membaca dulu ya. Jadi pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kesalahan dari orang-orang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin pada ain.
di mana mereka mengganti ain menjadi hamzah. Jadi bunyinya al-alamin. Itu adalah bacaan yang salah. Al-alamin artinya adalah al-kaun, yaitu alam semesta. Sementara al-alamin ini mengandung makna yang bersumber daripada kata alam, yaitu penyakit atau rasa sakit. Jadi keduanya berbeda. Nah, beliau berharap agar kita setelah mengetahui ini jangan mengganti hamzah ain dengan hamzah. الرحمن الرحيم رقق الهمزة لا تقل الرحمن الهمزة مرققة كل همزات القرآن مرققة ثم اكسر النون لا تقل الرحمن الرحيم اكسر النون الرحمن الرحيم إذا ترقيق همزة الرحمن وكسر نون الرحمن. Kemudian pada ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahannya orang-orang membaca hamzah pada Ar-Rahman itu tidak dengan tipis suaranya. Jadi suaranya dengan suara yang tebal. Allah. Jadi seperti itu. Suara tebal pada hamzah itu satu kesalahan. Jadi harus ditipiskan Ar-Rahman. Jadi harus tipis ya. Jadi tidak tebal Jadi maksud beliau begitu. Nah, kemudian pada nun yang kasrahnya harus jelas. Jadi Ar-Rahmani, bunyinya harus bunyinya dengan jelas, bukan condong ke domah atau condong ke fathah. Jadi nur, bukan gitu, tapi mir rahim. Itu dia kesalahan yang harus diperhatikan. عند الوقف على كلمة الرحيم المد العارض السكون أرجو تحقيق الكسر فلا تقل الرحمن الرحيم هذا الصوت ليس بعربي إنما حقق كسر في المد العرض السكون فقل الرحمن الرحيم لا تقل الرحمن الرحيم إنما قل الرحمن الرحيم. Kemudian pada akhir ayatnya yaitu Ar-Rahim, yang beliau soroti kesalahannya pada ha yang kasrah nggak dibaca dengan kasrah yang benar. Jadi Ar-Rahim, jadi i-nya nggak jelas, harus jelas i. Jadi bunyinya harus benar-benar i. Jadi Ar-Rahim itu dia bacaan yang benar. Maliki yaumiddin. مالكي الألف مد طبيعي حركتين لا تزد لا تقل مالكي هذا خطأ. الله يشفيك. مالكي يوم الدين الكاف أيضا مكسورة لا تقل مالك يوم الدين مالك لا مالكي فلا تقل مالك هذا خطأ. هذا مد طبيعي حركتين فقط مالكي والكاف مكسورة لا تقل مالك yaumiddin. Kemudian pada ayat selanjutnya yaitu Maliki yaumiddin, yang disoroti adalah mad tabi'i pada ma. Jadi cukup 2 harokat saja. Jadi bacanya Maliki yau, itu dia 2 harokat. Jangan sampai lebih. Maliki yau itu lebih. Kemudian kasrah pada kaf. Kasrohnya lagi-lagi mungkin beliau sering soroti orang kita, kasrohnya nggak jelas gitu, jadi nggak bunyi. Jadi harus maliki yau dan maliki yaumid kan nggak jelas kasrohnya. Jadi harus maliki yaumiddin seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك لابد من التعامل الجيد مع الحرف المشدد إياك فلا تقل إياك. لو قلت إياك نعبد وإياك نستعين إياك هذا ضوء الشمس كأنك تقول أنا أعبد ضوء الشمس وأستعين بضوء الشمس. إذا قلت إياك إنما قل إياك حقق الحرف المشدد في الياء بشكل جيد ولا تحققه بشكل قوي. لا تقول إياك فلا تقل إياك ولا تقل إياك، إنما الحرف المشدد يجب أن يكون الضغط أو النبر عليه نبرة مناسبة. قل إياك نعبد وإياك نستعين، لأن عدم التشديد سوف يؤدي إلى تغيير المعنى كأنك تقول أنا أعبد ضوء الشمس وأستعين بضوء الشمس. Jadi pada ayat selanjutnya yaitu iyyaka na'budu, itu pada tasdid di iya. Hendaknya kita membacanya itu pertama dengan tasdid benar-benar
dibaca dengan benar, dibaca dengan jelas. Jadi iyyaka, tidak dihilangin tasydidnya, jadi iyyaka. Kebanyakan baca iyyaka, nggak ada tasydidnya, jadi harus iyyaka, iyyaka, itu harus jelas. Karena kalau nggak ada tasydidnya jadi iyyaka, berarti nanti maknanya berbeda. Kalau iyyaka artinya hanya kepadamu, tapi kalau iyyaka artinya cahaya matahari, maka seakan-akan kita arti ayat itu jadi kami menyembah cahaya matahari kalau nggak pakai tasydid. Kemudian tasydidnya juga jangan terlalu berlebihan, jadi iyyaka itu berlebihan. Jadi dalam mendatangkan tasydid itu harus diperhatikan, pertama tasydidnya benar-benar diucapkan, yang kedua tidak berlebihan. أيضا احذر أن تمد زمن الضمة في نعبد فتكون واوا، فلا تقل إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ضمة فقط. قل إياك نعبد وإياك نستعين، لا تزود زمن الضمة فتولد واوا، لأن هذا خطأ ولحن جلي. قل فقط إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطأ. Kemudian pada kata na'budu yang kita soroti pada dal, du, itu jangan sampai kita terlampau memanjangkan. Jadi kalau kita memanjangkan akan lahir waw, kan itu domah itu kalau dipanjangin lahir waw. Na'budu, berarti ada waw. Sementara Al-Quran tidak pernah menurunkan Al-Fatihah, na'budunya ada waw. Jadi jangan sampai kepanjangan, cukup satu harokat saja. في كلمة نستعين احذر أن تبدل السين بالشين، لأن هنا خطأ في أندونيسيا فقط، خطأ عند الأندونيسيين فقط، يحولون السين إلى شين ويحولون الشين إلى سين، فإذا يكون الشمس يكون السمس، وإذا يكون الشيخ يكون السيخ، وإذا يكونون إندونيسيا يكون إندونيسيا. فهذا التحويل الاضطراري أو الاضطراب ما بين السين والشين هذا خطأ. فلا تقل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطأ. إنما إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين نطلب الإعانة، إنما نستعين كلمة لا معنى لها. Kemudian pada ayat selanjutnya nasta'in yang disoroti pada sin. Kebanyakan kata Syekh orang Indonesia ini nggak bisa bedain, kadang-kadang sin dibaca shin dibaca sin. Nah itu dia kendala besar. Misalnya syamsun, syams pakai shin, tapi orang Indonesia banyak bilangnya sams, jadinya sin, berubah dari shin kepada sin. Kemudian misalnya syaikh pakai shin, dibacanya seh, ya kan, jadi berubah. Kemudian Indonesia pakai sin, dibilang Indonesia, itu jadinya shin. Nah perubahan dari nastain jadi nashtain, dari sin ke shin, itu tidak mempunyai makna. Dan ini termasuk kesalahan yang jelas dalam bacaan Al-Quran. هناك أخطاء عامة عند جميع غير الناطقين بالعربية يشترك فيها كل غير العرب، وهناك أخطاء خاصة بكل بلد. فالأتراك عندهم أخطاء خاصة بهم، والروس عندهم أخطاء خاصة بهم حينما يتكلمون العربية. ومن الأخطاء الخاصة بالإندونيسيين تحويل السين إلى شين وتحويل الصاد إلى شين كذلك. Ada yang namanya kesalahan yang bersifat umum, berlaku di semua negara. Ya, yang mungkin menurut beliau yang selain Arab kebanyakan, jadi berlaku buat semua negara. Tapi ada kadang-kadang kesalahan yang punya ciri khas. Jadi orang Turki punya ciri khasnya nih, dia sulit dalam hal apa. Nah orang Indonesia juga punya ciri khas. Kesalahannya apa? Salah satunya adalah nggak bisa bedain antara sin dengan shin. Itu ciri khas orang Indonesia dalam kesalahan membaca Al-Quran. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، لا تقل اهدنا صراط المستقيم، اهدنا صراطا، لابد من الضغط على الصاد وبيان التشديد أن هذه لام شمسية مدغمة في الصاد، فإذا قلت اهدنا صراطا أسقطت اللام الشمسية المدغمة في الصاد، فلابد من الضغط على الصاد، اهدنا الصراط، لا تقل اهدنا صراطا. Kemudian pada ayat selanjutnya ihdinas sirata, itu yang harus diperhatikan, ada tasydid pada shad, jadi harus ada tekanan. Tekanannya ihdinas, jadi bukan nggak ada tekanan, jadi ihdinas sira, kan nggak ada tekanan.
nggak ada tekanan itu menunjukkan nggak ada tasdid. Padahal di sini ada tasdid alif lam syamsiyah. Berarti harus ada tekanan. Ihdinasi. أيضا لا تحول ولا تبدل الصاد بشين، هذا من الأخطاء الظاهرة جدا هنا. يقولون اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، فيبدلون الصاد شينا إبدالا اضطرابيا، اضطراب في الإبدال، إبدال غير صحيح، إبدال اضطرابي، إبدال اضطرابي، فيكون اهدنا الصراط. فاهدنا الصراط يعني يا رب دلنا على الطريق المستقيم الذي يوصلنا إليك. إنما اهدنا الصراط كلمة لا معنى لها، كأنك تقول كلاما لا معنى له، وبالتالي احذر أن تقول اهدنا الصراط، قل اهدنا الصراط. Kemudian shotnya jangan dirubah jadi shin, ihdinasy. Nah ini kadang-kadang perubahan ini karena sebab ittirab, yaitu kesulitan dalam hal mengucapkan. Berarti harus ada latihan. Jadi dia tekankan lagi, jangan sampai shotnya berubah menjadi shin. Tadi yang pertama tasdidnya harus ada tekanan, kemudian udah ditekan jangan berubah menjadi shin. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta la taqul an'amta, la taqul an'amta, لأن أنعمت يعني وهبت وأعطيت، إنما أنعمت كلمة لا معنى لها، فلا تبدل العين بهمزة، قل أنعمت ولا تقل أنعمت. Nah, pada an'amta ainnya lagi-lagi ain. Jadi kebanyakan bacanya an'amta. An'amta, amta. Amta itu dia hamzah. Nah, nggak ada maknanya, tapi kalau an'amta artinya engkau berikan. Jadi di sini perhatikan pada an'amta ainnya jangan sampai diganti menjadi hamzah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi انتقلام ghairil maghdubi ghairi maghdubi ghairil maghdubi هذه لام قمرية منطوقة مظهرة كل غيرil maghdubi مع ترقيق الميم. Nah, kemudian ghairil maghdub itu lamnya harus jelas, bukan ghairil maghdub. Kebanyakan yang saya dengar enggak kedengeran lamnya. Lamnya juga harus tarkib. Ghairil maghdubi alaihim itu lam qamariyah. Berarti harus dijelaskan. في إمكانك أن تقف عند الصراط الذين أنعمت عليهم، تقف ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في إمكانك أن تصل، لكن رواية حفص عن عاصم لابد أن تصل. Boleh aja kita berhenti ghairil maghdubi alaihim, berhenti sampai sini. Terus waladdallin itu boleh. Tetapi kita kan biasanya pakai riwayat Hafiz yang kita baca. Jadi ada banyak riwayat atau qiraat yang kita pakai itu kita harus nyambung. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itu dia harus nyambung. Tidak boleh berhenti sampai alaihim. عدد آيات الفاتحة 7 آيات. 7 آيات. Nah, jadi Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 آيات. منهم من عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، ومنهم من لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية. Ada yang bilang 7 ayat itu dengan bismillah, ada yang bilang 7 ayat itu enggak dengan bismillah. تعالوا نعد مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم 1. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 7. والذي لم يعد بالفاتحة قال هكذا: الحمد لله رب العالمين 1. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. الآية الأخيرة قسمها إلى 2: صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. إذا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم 7 آيات، بدون بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأخيرة قسمت إلى نصفين: صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. Sudah paham kan ya? Ya, udah. خلاص فهمنا. الحمد لله. تمام. الجهر والإصرار بالفاتحة بالبسملة في الصلاة. بعض المذاهب تجهر بالفاتحة بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في الصلاة، والبعض يقول سرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجهر الحمد لله رب العالمين. كلاهما صحيح، لا بأس بالجهر أو بالإصرار بالبسملة. نحن نراعي كل المذاهب، لكن المشكلة في شيء آخر. عند من لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم أصلا،
عند من لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم إما ناسيا أو متعمدا. إما إذا كان ناسي هذا الموضوع، لكن إذا تعمد الشخص عدم قول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ماذا سيكون الحل؟ هذا يعني تمام. الجهر والإصرار هذه مذاهب، يجهر أو يسير بها مشكلة في البسملة، لكن إذا تعمد الشخص عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة ماذا سيكون الحل؟ والفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة، إذا نقصت منها آية تبطل الصلاة. Udah paham ya? Oh belum. Kalau yang ini belum. Jadi pada Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sampai akhir ayat itu para ulama berbeda pendapat. Apakah basmalahnya dijaharkan, jaharkan itu dikerasin atau disirkan, yaitu pelanin. Nah ini kan sering kita lihat ya. Nah para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan dia harus dijaharkan, ada yang menyatakan dia disirkan. Dua-duanya semuanya benar karena masing-masing punya punya dalil, punya dasar, punya alasan dan argumentasi. Nah, cuman yang jadi masalah bukan di situ kita menjaharkan atau mensirkan. Yang jadi masalah kalau ada orang, ini dua-duanya sebenarnya sepakat kalau basmalah itu harus dibaca baik dengan jelas ataupun dengan sir. Tapi yang jadi masalah kalau dia lupa gimana? Misalnya dia masuk dalam sholat lupa baca basmalah, langsung dia alhamdulillahirabbil alamin, dia emang benar lupa bukan baca sir. Itu apa konsekuensinya dan harus bagaimana? هنا رأيان فقهيان. إذا تعمد عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم فهناك من الآراء الفقهية التي عدت البسملة آية من الفاتحة. إذا ترك الفاتحة، ترك البسملة عند هذا الرأي يبطل الصلاة لأنها آية. والآراء التي لم تعتبر البسملة آية من الفاتحة إذا ترك البسملة عندهم فالصلاة عندهم صحيحة. مفهوم أستاذ؟ إذن الآراء التي قالت بأن البسملة جزء من الفاتحة وآية من الفاتحة إذا ترك البسملة متعمدا فالصلاة باطلة. والآراء التي قالت أن البسملة ليست آية من الفاتحة الصلاة عندهم ليست باطلة لو ترك البسملة وقال الحمد لله رب العالمين مباشرة تركها تماما تعمد عدم ذكرها. Jadi para ulama dalam hal ini memecahkan hal ini itu mereka melihat apakah basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah atau tidak termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Nah tadi kan udah disebutin ya, bagi yang menyatakan Al-Fatihah bukan ayat, 7 ayatnya itu ada di akhir. Ayat ke-7 ada di akhir. Bagi yang dia memegang mazhab bahwasannya basmalah itu merupakan ayatun atau ayat daripada Al-Fatihah, maka siapa yang meninggalkannya dengan sengaja sholatnya batal karena dia tidak membaca 7 ayat, dia kurang 1 ayat, sementara Al-Fatihah itu 7 ayat. إذا الأحوط هو ذكر البسملة على كل الأحوال سواء جهرا أو سرا، هذا هو الأحوط خروجا من الخلاف. Jadi kalau kita lihat tadi disebutkan kalau yang kita memegang mazhab basmalah adalah termasuk ayat, berarti kalau sengaja meninggalkan sholatnya batal. Tapi yang dia memegang mazhab ini bukan Al-Fatihah, basmalah itu, maka dia meninggalkan dengan sengaja, sholatnya tidak batal. Cuman yang lebih bagus biar kita keluar dari perdebatan dan lebih hati-hati kita membaca basmalah. انتبهوا إلى تصحيح الفاتحة جيدا لأن الخطأ أو اللحن الجلي إذا تسبب في تغيير المعنى فإنه يبطل الصلاة. فإذا أنت قلت مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت جعلت أنت نفسك المنعم والمنعم هو الله سبحانه وتعالى، صراط الذين أنعمت عليهم، فإذا قلت أنعمت عليهم هذا يبطل الصلاة. هذا فاحذروا هذه الأخطاء في الفاتحة لأن الفاتحة ركن قولي في الصلاة، الخطأ المغير للمعنى فيه يبطل الصلاة. Nah harus diperhatikan jangan sampai kita salah membaca Al-Fatihah dan sampai merubah makna. Jadi yang menjadi masalah ketika dalam sholat baca Al-Fatihah salah dan salahnya itu sampai merubah makna dari Al-Fatihah. Misalnya dia membaca an'amtu, harusnya an'amta, dia dirubah jadi an'amtu. An'amta artinya engkau telah memberikan nikmat, tapi an'amtu adalah aku memberi nikmat. Berarti udah dirubah nih si pemberinya. Yang pertama yang aslinya adalah Allah, yang kedua adalah si pembaca. Maka di sini ada perubahan mana. Siapa yang membaca Al-Fatihah dan merubah mananya maka sholatnya
batal. لكن أنا لا أريد أن أخيفكم من الفاتحة وأنها تبطل الصلاة إذا أخطأت فيها وخلافه. إذا يكون عندك خطأ فقط حاول أن تصلح هذا الخطأ، حاول كثيرا، فإذا تمكنت من إصلاحه فالحمد لله رب العالمين. إذا لم تتمكن من إصلاحه فصل وصلاتك صحيحة حتى لو ارتكبت هذا الخطأ، لكن فقط عليك أن تحاول. Jadi saya bukan maksud mau nakut-nakutin biar nanti ada was-was salatnya sah apa enggak, tapi saya mau menyampaikan berusahalah untuk membaca Al-Fatihah dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah diusahain tapi salah juga, maka sholatnya tetap sah karena dia sudah berusaha. Ya misalnya kalau orang Sunda misalnya nggak bisa ngomong F, ya fah, udah diusahain berkali-kali pak juga. Nah, dia udah berusaha, ya udah sholatnya terhitung sah. إن شاء الله الآن نبدأ في الفاتحة بذكر بعض الفضائل عنها أيضا. معلش الفاتحة مهمة جدا لأنها ركن من أركان الصلاة. الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن، وتسمى الشافية، وتسمى الكافية. هذه من أسماء الفاتحة: أم القرآن، الشافية، الكافية، فاتحة الكتاب، كل هذه من أسماء الفاتحة. Nah, jadi Al-Fatihah saya jelasin ini termasuk rukun ya dalam sholat. Nama lainnya adalah Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran. Kenapa induk? Karena semua-muanya ada di Fatihah. Kemudian yang kedua dinamakan Asy-Syafiyah. Syafiyah artinya yang bisa menyembuhkan. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu punya penyakit, terus bapak-bapak ibu-ibu ikhlas membacanya, insya Allah jadi penyembuh. Tapi bukan berarti habis dari sini langsung buka praktek penyembuhan Al-Fatihah ya. Jadi yang penting dia bisa menyembuhkan. Kemudian dinamakan juga Al-Kafiyah karena dia mencukupi dari segala hajat. Kemudian disebut juga dengan Fatihatul Kitab, yaitu pembuka Al-Quran. وتسمى أيضا الصلاة. الفاتحة تسمى الصلاة. لذلك في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. Nah, jadi Al-Fatihah juga nama lainnya adalah sholat. Jadi sholat itu merupakan salah satu nama dari surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis qudsi yang berbunyi qusimatis sholatu baini wa baina abdi fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya ini hadis diriwayatkan oleh Nabi dan maknanya itu dari Allah. Jadi Allah ngasih wahyu ke Nabi, kemudian Nabi meriwayatkan. Kata Allah di dalam hadis qudsi, salat itu dibagi ke dalam dua bagian. Salat di sini apa maksudnya? Kemudian kata Rasulullah, fa idza qala alhamdulillah, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, oh berarti salat di sini adalah maksudnya Al-Fatihah. Berarti nama lain dari Al-Fatihah adalah salat. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi. Nah, kalau hamba tadi bilang alhamdulillahirabbil alamin, tadi Allah membalas dengan balasan hambaku telah memujiku. Kalau bilang ar-rahmanir rahim, hambaku telah menyanjungku, kata Allah begitu. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allah majjadani 'abdi. Kalau hamba itu membaca maliki yaumiddin, maka Allah membalas bacaan itu dengan Allah berfirman, telah mengagungkanku, yaitu hambaku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah hadza baini wa baina 'abdi. Kalau hamba tersebut membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibalas sama Allah, ini adalah perjanjian antara aku dengan kamu. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Kalau hamba tersebut membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, kata Allah, ini adalah
bagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta akan aku kabulkan. وهذه الفاتحة أيضا تسمى السبع المثاني، فقد جمع الله سبحانه وتعالى كل الكتب السماوية السابقة كلها في القرآن، وجمع أسرار القرآن في الفاتحة، وجمع أسرار الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كل الكتب السماوية السابقة مجموعة في القرآن، والقرآن كله أسراره في الفاتحة، فيها كل أسرار القرآن، وكل أسرار الفاتحة مجموعة في فقط إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. Dan Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang terulang-ulang. Ya, semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan itu dirangkum di dalam Al-Quran, dan Al-Quran dirangkum di dalam Al-Fatihah, dan ayat Al-Fatihah yang merangkum seluruh Al-Quran terletak pada yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi semua kitab suci yang pernah Allah turunkan ke muka bumi itu terangkum dalam satu ayat dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu. تمام. الآن نبدأ نقرأ في الكتاب في تفسير الجلالين. نأتي بالصفحة الأخيرة. Ya, dibuka di halaman 275, kita akan baca ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa sambil harokatin dan mengartikan. Ya, ini percis kayak kajian waktu di pesantren. Jadi ibu-ibu sekarang semua lagi mondok nih ya, walaupun kilat gitu. Jadi alhamdulillah pernah pesantren lah walaupun kilat. Gitu. Surah Al-Fatihah surah Makkiyah, ومن علوم القرآن التمييز بين السور المكية والمدنية، فهناك سور مكية وهناك سور مدنية، وهذا التقسيم يترتب عليه نتائج كثيرة. فهذه سورة مكية يعني نزلت في مكة. Jadi coba lihat di sana ada tulisan Suratul Fatihati, itu di kitabnya ada ya ibu-ibu ya bapak-bapak. Nah artinya surat Al-Fatihah Makkiyatun, itu dibacanya begitu di harokatinnya, artinya surat yang turun di Mekah. Karena nanti ada surat yang Madaniyah, yaitu yang surat di Madinah. Jadi dibacanya di harokatinnya adalah Makkiyatun. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يعني نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بالبسملة. Ya. Mungkin tikrawan sabu ayatin bil basmalah Maulana yushakilun من الأول Makkiyatun sabu ayatin يعني يتبركون بالعبارات. سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة. هو يقول إن كانت منها، يعني إن كانت البسملة منها. تمام شكرا. نحن سنختار فقط بعض الكلمات ليس كله لكي لا يتعبون. نعم. رأيك؟ ليس مشكلة، ولكن يعني عشان تكون ذكريات لهم نقرأ بس يعني شوية كده، بمعنى الشرح ليس طويلا جدا. طيب. لأن كله ممكن نقرأ العبارات كده. المهم يعني. نعم. المهم. طيب. Jadi di sana ditulis sab'u ayatin bil basmalati, itu ada di sana ya, Bapak Ibu. In kanat minha, artinya 7 ayat dengan basmalah. In kanat minha, kalau basmalah itu dianggap termasuk dari Al-Fatihah. Terus alhamdulillah, هو قال الحمد لله في تفسيرها، هو يقول جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق، أو مستحق لأن يحمدوه، والله على المعبود بحق رب العالمين. نستطيع أن نقول فقط في هذه الترجمة الحمد لله معناها أن الله تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. الله تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. Nah, خلاص? تمام. Jadi ada kata di sana langsung turun ke bawah ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu jumlatun khabariyatun, yaitu kalimat yang berbentuk informasi. Qusida bihasana, yang dimaksudkan dengan
kalimat tersebut, yaitu pujian terhadap Allah bimadmuniha, dengan isinya, min annahu, bahwasannya Allah Ta'ala malikun, yaitu pemilik dari segala, li jami'il hamdi, dari segala pujian, minal khalqi, dari makhluknya, au mustahiqun, atau Allah yang maha berhak, li an yahmaduhu, untuk para makhluknya memuji. Wallahu alamun, dan lafaz Allah adalah nama alamun alal ma'bud, terhadap zat yang disembah bihaqqin qadar. Jadi intinya dari alhamdulillah ini adalah Allah itu yang paling berhak dan memiliki segala pujian dari makhluknya. Rabbil alamin ay maliku jami'il khalq maliku jami'il khalq min al-insi wal jinni wal malaikati wad dawab wa ghayrihim. هذا يكفي. مالك جميع الخلق، رب العالمين، مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. Jadi Rabbil Alamin ay maksudnya maliki, yaitu pemilik, jami'il khalqi, semua makhluk, minal insi, dari golongan manusia, jin, malaikat, melata, dan selain mereka semua, wa ghairihim. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله. Jelas? Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kita langsung pindah ke ayat selanjutnya. Ai maksudnya dzir rahmah, yang mempunyai rahmat. Apa itu rahmat? Wahya adalah iradatul khair, keinginan atau kehendak Allah berupa kebaikan, li ahlihi, bagi orang yang pantas untuk mendapatkan kebaikan. Jadi arti Ar-Rahman Ar-Rahim itu tadi artinya adalah kehendak Allah yang Allah turunkan berupa kebaikan kepada hambanya. Walakin ma huwa al-farq bain Ar-Rahman wal-Rahim? Wa kilahuma min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang mau kita bahas sekarang, apa sih beda Rahman dan Rahim? Tadi kan dibilang Rahman dan Rahim adalah asal katanya zir rahmah, yaitu yang mempunyai kasih sayang. Berarti Rahman kasih sayang, Rahim juga kasih sayang. Lantas bedanya apa dong? Ar-Rahman huwa ismun lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu, la yajuz an yusamma bihi aw yatasamma bihi ahad min khalqihi. أما الرحيم فهو اسم لله، كذلك يجوز لغير الله سبحانه وتعالى أن يتسمى به، فقد سمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، أعطاه هذا الاسم. كذلك من الممكن أن يتسمى إنسان بأنه رحيم، لكن لا يمكن أن يتسمى بأنه رحمن. فالرحمن اسم لله فقط، والرحيم اسم لله، وكذلك ممكن أن يتسمى به أحد من خلقه. Nah, bedanya yang pertama adalah Ar-Rahman sebenarnya dua-duanya sama, itu nama Allah, Rahman dan Rahim nama Allah. Tapi bedanya, kalau Ar-Rahman nama Allah yang khusus bagi Allah, nggak boleh orang lain dinamakan Rahman. Dan Rahim adalah nama Allah juga, tetapi kita boleh namain orang dengan Rahim. Sebagaimana Nabi Muhammad dinamakan dengan Ar-Rahim yang ada di dalam surat At-Taubah yang bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi Muhammad dinamain nama Allah Rahim. Oh, berarti boleh kita namain orang dengan Rahim. كذلك كلمة أو اسم الرحمن اسم يشمل الله سبحانه وتعالى به برحمته جميع مخلوقاته حتى الكفار. اسم يشمل فيه الله سبحانه وتعالى برحمته جميع مخلوقاته حتى الكافرين منهم، فيرحم به الكفار. أما الرحيم فهو اسم يخص الله سبحانه وتعالى به رحمته بعباده المؤمنين فقط، للمؤمنين فقط. رحيم بالجميع، رحيم بالمؤمنين فقط. طيب Tamam. Jadi yang kedua adalah kalau Ar-Rahman itu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik yang mukmin ataupun yang kafir.
Jadi orang kafir juga dapat rahmat Allah, tetapi di dunia itu berdasarkan Rahman. Dan kalau Rahim itu rahmat Allah yang Allah berikan hanya kepada orang yang mukmin, tapi kelak di akhirat. Itu dia perbedaan kedua daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Fadal Maulana. Maliki yawmuddin, يقصد بالدين الجزاء. الدين يقصد الجزاء، يعني هو مالك يوم الجزاء وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا مالك ظاهرا فيه لأحد، أو لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى. هو هنا فقط شرح معنى كلمة الدين. Nah, jadi ayat selanjutnya ya, Bapak Ibu, Maliki yaumiddin, ai itu dibacanya gitu ya, ai al-jazai, yaitu pembalasan. Jadi din di sana adalah pembalasan. Apa itu? Wa huwa yaumul qiyamati, dan maksudnya adalah hari kiamat. Wa khussa bidzikri, kenapa dikhususkan pada hari kiamat? Kan Allah pemilik hari kiamat menurut ayatnya. Emangnya hari kiamat doang, yang lain-lain enggak pemilik? Kan semua hari milik Allah. Nah, kenapa ini dikhususkan pada hari kiamat? Li'annahu la mulka, tidak ada kerajaan atau pemilikan zahiran, secara zahir, fihi, pada hari tersebut, li ahadin, bagi seorang pun kecuali Allah. Jadi maksudnya pada hari itu orang-orang benar-benar nggak punya kuasa. Kalau di hari lain selain hari kiamat seakan-akan dia bisa mempunyai sesuatu, tapi pada hari kiamat nggak ada lagi orang yang bisa berusaha kecuali Allah. Maka dikhususkanlah penyebutannya di dalam surat Al-Fatihah pada hari kiamat. كلمة مالكي فيها قراءات، يقولون في قراءات العشر مالكي أو ملكي، مالكي أو ملكي بدون ألف، ويقولون ملاك ويقولون مليك، ولكل منها دلالة مكملة للأخرى. فمالكي هذه معناها المتصرف بالفعل في الأشياء المملوكة له، الذي يتصرف بفعله في الأشياء المملوكة له، يتصرف في كونه بأفعاله. أما مالكي بدون ألف فهي المتصرف بالقول أمرا ونهيا. فمالكي هي متصرف بالفعل بأفعاله، يتصرف في كونه بأفعاله، يحيي يميت، هذه أفعال، ينشئ يخلق، هذه أفعال. أما مالكي هو المتصرف بالأقوال في الأمر والنهي. هذا معنى الفرق بين مالكي وملكي في هذه الكلمة. Kemudian, Bapak Ibu, ada bacaan qiraat panjang mimnya, maliki, itu yang biasa kita baca. Ada qiraat lain bacanya maliki. Nah, jadi ada malik, ada malik, dua-duanya benar dan boleh. Cuman maknanya, kalau malik itu pihak yang mempunyai kuasa dan ia berbuat dengan perbuatannya, itu dia artinya malik. Tapi kalau malik, dia yang punya kuasa dan dia berbuat dengan ucapannya. Jadi kuasa dalam perbuatan itu malik, dan kuasa dalam ucapan itu malik. Oleh Al-Quran dua-duanya dipakai. Jadi Allah berkuasa dalam tindakannya dan berkuasa dalam ucapannya, perintah dan larangan. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه محل الأسرار كلها، هذه هي نقطة تجميع كل الأسرار. يقول في المعنى أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. هذا هو المعنى، وهذه مكان الأسرار كلها، كل أسرار الفاتحة وأسرار القرآن في هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ayat yang mengandung rahasia atau rangkuman dari seluruh ayat Al-Quran. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu terangkum ke dalam satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kita baca sedikit ya.
nakhussuka, kami mengkhususkan engkau wahai Allah, bil ibadati, untuk beribadah, min tauhidin wa ghairihi, berupa ibadah tauhid, wa ghairihi, dan ibadah yang selain berupa tauhid seperti salat. Wa natlubul ma'unata, dan kami memohon pertolongan, alal ibadati, untuk beribadah, wa ghairiha, dan selainnya. إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا كرر إياك مرتين؟ لماذا لم يكتفي بقوله إياك نعبد ونستعين؟ لماذا قال مرتين إياك نعبد وإياك نستعين؟ لماذا لم يكتفي بإياك واحدة؟ كان قال إياك نعبد ونستعين. تمام؟ كرر إياك لاختلاف معنى الفعلين قبل إياك، فنعبد لها معنى غير معنى نستعين، وبالتالي استلزم ذلك أن يكرر إياك مرتين لاختلاف معنى الفعلين في الحالتين، فالفعلين مختلفين معنى وأداء، فالعبادة غير الاستعانة، ولذلك كرر إياك. Jadi iyakanya itu berapa kali dalam ayat Bapak Ibu? Dua. Iyaka itu artinya apa? Hanya kepadamu. Harusnya kan bisa sekali aja tuh, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah dan memohon pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa nasta'inu kan cukup. Tapi kenapa iyakanya di sini diulang dua kali? Jadi iyyaka na'budu, ada iyyaka lagi, nasta'in. Kenapa sampai dua kali? Nah, ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya antara ibadah dengan ma'unah, yaitu meminta pertolongan, adalah dua hal yang berbeda, pekerjaan yang berbeda. Beribadah itu sesuatu dan meminta pertolongan itu sesuatu yang lain. Makanya oleh Allah iyakanya diulang dua kali. لماذا لم يقل نعبد إياك ونستعين بإياك؟ لماذا قدم إياك وهي المفعول به؟ وكان ممكن أن يقول نعبد إياك ونستعين بإياك. هذا التقديم يفيد الاختصاص، أي أننا نخصك وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة، لذلك لم يقدم نستعين أو نعبد على إياك. Nah, kemudian kenapa iyakanya ini ada di depan? Jadi Bapak Ibu kalau diterjemahkan kan, kami menyembah hanya kepadamu. Berarti kalau dalam susunan bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek kan gitu. Kami menyembahmu, objeknya mana? Engkau, mu-nya itu objek. Nah, berarti kan dia harusnya di belakang, tapi ini objeknya dipindahin ke depan. Jadi kami menyembah, kalau letter lucknya begitu. Kenapa ini objeknya dikedepanin? Jadi engkaunya di depan, engkau kami menyembah, begitu kira-kira. Kenapa? Karena untuk ikhtisas, untuk mengkhususkan. Jadi kalau saya bilang kami menyembah kepadamu, berarti boleh nggak kami menyembah kepada yang lain? Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Saya memberikan ini kepada Ustadz Sobirin, tapi nggak menutup kemungkinan saya memberikan kepada yang lain. Tapi kalau saya bilang Ustadz Sobirin, handphone saya berikan, artinya saya nggak memberikan kepada selain Ustadz Sobirin. Objeknya dikedepanin, itulah yang artinya mengkhususkan. Jadi kalau kita bacanya na'budu iyyaka, berarti kami menyembahmu, boleh jadi nyembah yang lain juga. Sama Allah dinafikan, nggak boleh. Jadi objeknya dikedepanin, iyyaka na'budu, maka terjemahannya jadi hanya kepadamu kami menyembah, berarti nggak boleh nyembah yang lain. إذا أنا أتكلم عن نفسي فسأقول أنا أعبد وأنا أستعين، لكن هنا أتى بالنهي للتعظيم، قال إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين، أتى بالنهي للتعظيم، وكأنه يريد أن يقول إذا كنت في مقام العبادة وفي مقام الاستعانة، في العبادة والاستعانة فأنت في مقام تعظيم وتشريف. Nah, kemudian itu pakai kata na'budu. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ya
pasti Bunda dan Ayanda yang anaknya sekolah di sini dipaham. Kalau na'budu artinya kami menyembah. Kalau a'budu aku menyembah. Nah di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai diksi kami menyembah? Oh ternyata diksi kami dalam bahasa Arab itu menunjukkan kebesaran. Artinya orang yang mentauhid, orang yang mentauhidkan Allah dalam meminta pertolongan itu dia mendapatkan kemuliaan yang besar. Maka dipakailah redaksi atau diksi na'budu, yaitu kami. الآية التي قبلها قال مالك يوم الدين. يوم الدين هذا يوم غيبي، يوم القيامة، يوم بعيد لا نراه، لكن فجأة انتقل من الغيبة إلى الحضور. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أمامك هو يعبده، فانتقل من الغيبة إلى الحضور. هذا يسمى أسلوب التفات، أخذك من عالم غيبي إلى عالم حاضر أمامك الآن، انتقل بك من يوم القيامة إلى عالم الحضور، عالم الشهادة الآن. هذا يسمى أسلوب التفات، هذا أسلوب بلاغي رائع جدا، يأخذك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. مالك يوم الدين، أين يوم الدين؟ يوم غيبي، يوم لا نراه. ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يوقظك بعد أن كنت في خيال، في سرحان، في تفكير، يأخذك من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وهذا يسمى أسلوب التفات. Ya, ini agak berat ya, karena berkaitan sama keindahan sastra Al-Quran. Al-Quran ini bukan kayak karya sastra, cuman mengandung unsur kesusastraan yang tidak bisa ditandingi oleh manapun. Salah satunya ada di dalam surat Al-Fatihah. Tadi kan ayat iyyaka na'budu, sebelumnya ayat apa? Maliki yaumiddin, baru iyyaka na'budu. Kalau diartikan kan diterjemahin gini Bapak dan Ibu-ibu, Allah itu pemilik hari kiamat. Kemudian ayatnya pindah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Coba kita perhatikan di ayat ini, ayat yang Maliki Yaumiddin, Allah memiliki hari kiamat. Hari kiamat itu ada sekarang apa belum ada? Belum ada. Berarti masih ada di dalam khayal atau di dalam bayangan kita.